الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا تاگی سرار لگلو منگا موسى علیہ السلام بیایاتنا پدلائی لخپلو ان اخرج دا چوبا سا قومکا کون خپل لرا من الظلمات دتیرونا الى النور رناتا وذکرهم بایام اللہ او یاد کدی دا احسانون دا اللہ ان فی ذالک یقینا بدی کے لآیات خامخا دلائل دی لکل صبار شکور د پالدار یو کلکو قدرمند شکر کون کی وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کسوک چوئی موسیٰ علیہ السلام لقومی کون خپلتا اذکروا نعمت اللہ یاد کئی نعمت دا اللہ علیکم بتا سباندی اذ انجاکم من آل فرعون کلچی نجات درکڑو تاستا دا فرعونیانونا یسومونکم رسول بی تاستا سوء العذاب ناکار عذابنا ویذبحون ولالول بی ابناکم زامن ستاسو ویستحیون نساءکم او جواندے بی پری خودی لون ستاسو وفی ذالکم بلاء من ربکم او بدی کی امتحان استاسو دا پارا دا طرف دا رب ستاسو نا عظیم لوئے وَإِذْ تَعَذَّنَا رَبُّكُمْ یاد کا کلچ اعلان کڑو رب ستاسو لئن شکرتم کچرت شکر بازی تاسو لأزیدنکم خام غازیات بکم تاسو لرا اجر ولئن کفرتم کچرتا نا شکری اکڑا تاسو کفر کو تاسو ان عذابی یقینا عذاب زمال شدید خام خاد سخت وقال موسیٰ علیہ السلام ان تکبرو کچرت کفر کو تاسو انتم تاسو ومن فی الارض یواغ سوک چی پزمکا کی جمیعان ٹول فإن اللہ یقینن اللہ لغنی حمید خام خادب بی پرواز تائل شویم